हेलो पिला माने आजिकार वीडियो को तुम मानक स्वागत। तुम्हें तो समस्ते कौन देखिच बही भी पाई सारी जे समस्त बही एवं पूरा चेंज हो जाए नुआ बही आसी। आज आम से नुआ बहीर अष्टम श्रेणीर विज्ञान बहीर द्वितीय अध्याय जोटा रोचे अणुजीव जगत सेटा को पढ़ा। प्रथम अध्याय वीडियो नक द्वितीय अध्याय कम वीडियो कराला ना प्रथम अध्याय जोड़ा अच्छी बही रे कौन कौन अच्छी तुम्हें बही पढ़ला कौन कौन शिखब से विषय देती। तेणु मु द्वितीय अध्याय अणुजीव जगत रु आरंभ कली। ताले अणुजीव जगत कौन अच्छी एटारे ना तुम्हें भाविच कि एमती किसी जिनस अच्छी जोड़ा कि आम खाली आखिरे आमको देखा जाऊ नथुव अच्छी कि ना बहुत जिनस अच्छी जोड़ा कि आम खाली आखिरे टोटाल देखिपर ना। पवन भी पवन को आम देखिपुं कि ना किंतु से भाया पवनटा कौन जीवित नुहे किंतु से भाया किसी जीव अच्छा जो मानक आम खाली आखिरे केबे हेले देखिपर नाही से मानक कौन कह जाए ना अणुजीव बोली कह जाए। ताले जदि तुम गोटे जिनस अच्छी जोटा कि कौन देखिपारना बहुत छोट जिनस अच्छी ताल ताकू आम कौन कर जब काच बा लेंस जोटा को कहुच्छी से लेंस बा वर्धक काच सरल वर्धक काच मध्यम जदि आम देखा ताले से टी आमको बड़ देखा देखि जब काच सब ज्योमेट्री बॉक्स रोचे आ स्कूल थी से जब काचर कौन बही को पढ़ले कौन हम बही टी बड़ बड़ देखा से भाया आम कौन छोट जिनस देखापी से भाया जब काच व्यवहार कर जो गुड़ाक टोटाल आखिक देखा जाऊना ताठू जब काचर देखा ठार भी आहरी बेसी छोट जिनस अच्छी जोड़ाक जब काचर भी आमको देखा जीवनी सेगुड़ा को देखापी आम कौन करती ना अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य ताकू आम देखती जो थे कि आम अणुजीव मानू देखिपर। ताले से भाया आस देखा कौन देती ना तुम्हें जदि कौन गोटे गोटे कागज उपर जमी देती गोटे कौन ना पानी बुंदाटे पड़ी से भाया जदि तुम्हें जमती तुम बही रे देती सेमती फ्लास्क मुह गोटे ठिपी आनी ता देहरे कौन पानी भरिकी तुम बही उपर रखिब तो सी एमती जब काच भाया बड़ बड़ देखा जीव। बड़ बड़ देखा ताले से देखिले कौन आम ना ये जदि आमको किसी जिनस मिलला जो थे कि सब जिनस बहुत बड़ बड़ देखा ताहले आम जो अदृश्य रूपक जो अणुजीव अच्छा देखिपर। ताले से भाया गोटे जिनस किए करते ना रॉबर्ट हुक 1665 मसीह रॉबर्ट हुक जड़े वैज्ञानिक थे जे कि माइक्रोग्राफिया नामक गोटे बही लिखिले। तो बहीर ना कौन ना माइक्रोग्राफिया माइक्रोग्राफिया नाटा शुणी तो आमको टिके जना पड़ी जे माइक्रो बोली किसी जिनस हो माइक्रो माने कौन छोट छोट जिनस बहीटा ताले से बही से कौन करते ना सूक्ष्म से जड़े सूक्ष्म पर्यवेक्षकर कुशली चित्रकर वैज्ञानिक थिले। ताले से एते सूक्ष्म जो जो सूक्ष्म जिनस गुड़ा आम देखिपार अनुभव कर से सूक्ष्म जिनस को से भी कौन करते चित्र मध्यम बही रे दर्शाई से केते मसीह करते ना 1665 मसीह बहीटा लिखी माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया बहीर ये गोटे चित्र दे देती तुमको मैग्निफाइंग ग्लास रे से केमती लिखुले ताले से कौन करते अणुवीक्षण जंत्र रे जड़े व्यक्ति कौन वस्तु को जोटा खाली आखि देखिपारे ताठार 200 रु 300 गुण बड़ करके जिनस गुड़ी को देखुले आउ तार चित्र से आंकुले। दिने से कौन कले ना गोटे कर्कर पतला खंड को नहीं से माइक्रोस्कोप रे देखिले बा अणुवीक्षण जंत्र देखिले तांकू कौन देखाला ना गोटे गोटे छोट छोट मोहू फेणा भाया देखागला। से जो मोहू फेणा भाया देला ताकू से कौन कले ना कोष बोली कहले। ताले प्रथम थर पर से कोष शब्दर व्यवहार करथिले केबे ना 1665 मसीह किए ना रॉबर्ट हुक। तापर 1660 दशक प्राय समान समय डच वैज्ञानिक एंटोनी भान ल्यूइन उन्नत लेंस तैयारी करथिले। से कौन करथिले उन्नत लेंस तैयारी करथिले जहाँ फल कौन अधिक उपयोगी अणुवीक्षण जंत्र तैयारी हो पारला। आउ से कौन सब बीजाणुकोष रक्तकोष भली छोट छोट जीवंत जिनिस गुड़ी को भी देखिपारे। ये कौन गोटे मृत कर्क कोष को लेकिन खाली देखी किंतु लियोन हक कौन कले ना से पूरा जीवंत कोष रक्तकोष आकु भी देखिपारे। ताहले ये जो चित्रटा देइछि तुमको देखुच ये जो चित्रटा देइछि एटा हला प्रथम माइक्रोस्कोप जोटा कि रॉबर्ट हुक व्यवहार करथुले आ एटा हला से कर्क सेल जोतरे कि कौन से देखिथिले प्रथम कोष देखिथिले ओ ता ना कोष देइथिले।
तापरे तापरे आमे जानिबा कोष कौन। कोष कौन बोली भाबुथुवा ना जेमती कौन गोटे घर तैयारी हेची कोतरे प्रथमे इटा वाली सीमेंट रे तैयारी हेची घर तदरे इटा थाक थाक हेई थुआ हला परे गोटे कांथ तैयारी हेची सेई भलिया आम शरीर गोटे 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 कोष मिसिकी तैयारी हेची। तम बहिरे जो ए जो देइछि एक्सपेरिमेंटटा कोन ना कोष विषय अध्ययन करिया पई पियाजर चोपा नेई ताकू कोन ना फोर्सेप साहाय्य तार भितल पतला स्तरटाକୁ बाहर करिवो बाहर करिकी ताकू साफरिन बा लाल रंग सार्फनिन बा लाल रंग रे पकेइबो 30 सेकंड पई तापर ताकू ग्लिसरीन पकेई अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे देखिबा पई देइछि। ए वीडियोटा केमिति देखा जिवो देखिला परे ना देखिला परे ठीक एई भली ही तुमको देखा जिवो कोषर चित्रटा कार पियाजर कोष चित्रटा तुमको ठीक एई भली देखा जिवो। एई जदि एई कोष चित्रटा केमिति अणुवीक्षण यंत्र रे देखा जाउछि तुम सब बेले सब स्कूल तो अणुवीक्षण यंत्र नथिबो देखि हो नथुबो एई यूट्यूब चैनल रे गोटे शॉर्ट्स अपलोड हेछि पूरा अणुवीक्षण यंत्र रे केमिति देखा जाउछि सेटा एथिरे देखा जाइछि तुम जाई सेथि भी देखि परिबो। ताले देखिला परे सेतरे कोन देखा जिवो एई भलिया पियाजर कोष गुडी देखा जिवो ताते देखुछ कि नै मोह कोणा भलिया सब हेछि ताले जो मोह फेणा भलिया हेछि आ तादेर गोटे गोटे बिंदु अछि से बिंदु गुडी से लला कोषर मुख्य अंश जा विषय हम पढिबा आगु को नेस्टी बोली नेस्टी बा कोषर मुख्य अंश आउ जो रहिला तरल पदार्थ जति रहिला ताकू कहला कोन कोष जीवक आउ जो रहिला कोन ऊपर जो बाउंड्रीटा रहिला सेटा हला कोष झिल्ली तुम बहिरे दीटा भूल दे देछि गोटे कोष झिल्ली दीटा दे देछि जेहेतु पियाज गोटे उद्भिद तार कोन अछि कोष भित्ति मध्ये अछि ताले गोटे कोष भित्ति जोटा बाहर आवरणटा कोष भित्ति आ ता भीतर पतला आवरणटा सेटा हबो कोन ना कोष झिल्ली बहिटा को टिके करेक्शन कर दबो ताले अणुवीक्षण यंत्र रे एम्ति देखिले आमे देखा जिवो ला बुझी परलो। तेबे आउ कौन थी ना तुम्हें प्रथमे एटा तो आम देखिले कौन गोटे उद्भिदर कोष देखिले से भली तुम कौन कर प्रथमे भल कि मुह धोईकी कौन कर पाटी भितर जो आमर गालर जो पतला चमड़ा अच्छी जोटा खाइला बेले 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 कामुड़ी दियंती से पतला चमड़ाटा को छिड़ेई ताकू कौन करी ना स्लाइड ऊपर रखी मेथिलीन पकेवा नील रंग बा मेथिलीन रंग पकेवा पकई ताकू पुणी माइक्रोस्कोप रे बा अणुवीक्षण यंत्र रे देखिबा देखिले कोन हबो ना एई भलिया देखा जिवो ठीक एई भली ही देखा जिवो किंतु एथिरे कोन अलगा कोन रहिला सेठी जो दीटा कोष झिल्ली लिखि देतिला गोटे कोष भित्ति हबो किंतु जेतु प्राणी कोष रे कोष भित्ति न थाए आउ एथिरे कोन अछि बाह्य आवरणटा जो अछि सेटा को कोन कहला कोष झिल्ली आउ ता भितरे जो तरल पदार्थ लिक्विड भलिया रहिला ताकू कहै जिवो कोन कोष जीवक आउ एठी भी जेमती पियाज रे गोटे छोट छोट कला कला देखा जाउतला एठी सेमती ब्लू ब्लू देखा जाउची तुमको एटा हला कोन गोल आकार मुणा कोष देखा जाउची ताकू कोन कहै जाय न्यास्टी कोन कहै जाय ना न्यास्टी जोटा हला कोन कोषर मुख्य अंगिका हला कोठा न्यास्टीटा हला कोषर गोटे हला मुख्य अंगिका एक पतला बाह्य आस्तरण अछि एक केंद्रीय अंचल अच्छी जहाँ भितर कौन गोलाकृति अंश अच्छी ए बाह्य आस्तरणटा कौन कहते आम कोष झिल्ली कहते तार मध्य भाग में गोल अंश होउची कौन ना न्यास्टी बा न्यूक्लियस बोली ताको आमे कहउचंती जहाँ एक पतला झिल्ली द्वारा आच्छादित ताले कौन न्यूक्लियसटा भी गोटे पतला झिल्ली द्वारा आच्छादित होइकी रहिछि तापर आसला कौन ना कोष झिल्ली और न्यास्टी मध्य थिबा स्थान को कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म बोली कह जाउची ताले कोष झिल्ली और न्यास्टी या भीतर जो तरल पदार्थटा रहिला ताकू कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म इंग्लिश रे कोन कहउची ना साइटोप्लाज्म बोली कह जाउची पियाजर स्तर रे कोष रे एपरि किछि कोषर अतिरिक्त बाह्य स्तर अछि जाको कोष भित्ति कह जाय जोटा हम कहली करेक्शन करी लिखि दो बोली ताले पियाज जेहेतु कौन उद्भिद से तार कौन अच्छी ना कोष भित्ति अच्छी अतिरिक्त कोष झिल्ली परे आउ गोटे बाह्य स्तर अच्छी जोटा कि कौन कह जाए कोष भित्ति केवल कौन थाए उद्भिद रे ही थाए अन्य कौन कोष रे न थाए उद्भिद किछि शैवाल एमानकर कोष भित्ति देखा जाए प्रायतः किंतु मुख्यतः कोष भित्ति कार ना उद्भिद रे ही थाए प्राणीर कोष भित्ति न थाए। तापरे कोष झिल्ली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को घेरी रखे कोष झिल्ली कौन करे ना साइटोप्लाज्म कोष झिल्ली रे थिबा साइटोप्लाज्म
कोष झिल्ली और साइटोप्लाज्म ये कौन करे ना न्यूक्लियस को घेरिकी रखे। कोष झिल्ली गोटे कोष को अन्य कोष पृथक करे। ताले कोष झिल्ली दुईटा कोष जो लागी लागी थिबो पृथक पृथक कोष को अलग करिया रे कोष झिल्ली काम करे। कोष झिल्लीटा खाली जे पूरा गोटे बंद बाउंड्री भलिया नुहे तादरे कौन सेटा छिद्रयुक्त माने कौन ना छिद्रयुक्त अधा छिद्रयुक्त थाए कौन पाई ना एवं जीवन प्रक्रिया थिबा आवश्यक सामग्री जहाँ सब सामग्री आवश्यक दरकार आम जीवन पाई सेटा कौन हुए ना से जो कोष भितर को प्रवेश करिया पाई आ अदरकारी पदार्थ जहाँ कोष भितर तैयारी होला ताकू बाहर करिया पाई कोष झिल्ली काम करे। तापरे साइटोप्लाज्म रे कौन थाए ना कोषर अन्य उपादान गुड़िक थाए जेपरिक श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट पुष्टिसार बा प्रोटीन चर्बी बा खनिज लवण एगुड़ा भी थाए। अधिकांश जीवन प्रक्रिया साइटोप्लाज्म मध्य घटे ताले जीवन कोषर जीवन प्रक्रिया अधिकांश कौन थाए साइटोप्लाज्म भितर घटे। आउरी भी कोष अंगिका सब थाए क्या साइटोप्लाज्म भितर जोटा कि कौन ऊपर क्लास तुम पढ़ो जमी गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया एगुड़ा कौन नेक्स्ट क्लास तुम पढ़ो। न्यूक्लियस कोष मध्य घटुवा समस्त कार्य को नियंत्रण करने सहित वृद्धि मंत्र नियंत्रण करे। ताले न्यूक्लियस रो काम कौन ना सी कौन करिवो ना कोष भितर जो सब काम होउची ताकू सब नियंत्रण करिवो किए ना न्यूक्लियस नियंत्रण करिवो। जेमति कि कौन कोषर कौन हम कौटा अदरकारी पदार्थ रहा कौटा केमिति तार वृद्धि हम से सब को किए कला ना न्यूक्लियस नियंत्रण करे। उद्भिद कोषरे थिबा उद्भिद कोष गुड़िकर दृढ़ता ताले जो दृढ़ता पाई किए दायी उद्भिद कोषर कोष भित्ति ताले कोष भित्ति अच्छी बोली उद्भिदर बाहर पटटा कौन थाए दृढ़ बा टाण आम चमड़ा कौन सेमती टाण अच्छी कि ना कारण आमर कोष भित्ति ना कि उद्भिदर चमड़ाटा टाण कौन पाई ना ता देहरे कोष भित्ति अच्छी बुझीपार तुम मैंने। तापर देखिबा कौन ना एठी देदेला कोषर चित्र देदेला हला आ गोटे पाद आग को कोष आड़ को देला ना कौन देला ना एठी उद्भिदर समस्त अंशरे थिबा कोष गुड़ी को लबक बा प्लास्टिड नामक क्षुद्र रड आकृतिर अंगिका बा ऑर्गेनेल थाए कौन उद्भिदर समस्त अंशरे थिबा कोष गुड़िकरे लबक बा प्लास्टिड थाए कौन थाए लबक बा प्लास्टिड से प्लास्टिड कौन से प्लास्टिड भितर पुणी कौन थाए ना क्लोरोप्लास्ट बा हरित लबक थाए जहा फल कौन ना गछटा सबुज देखा जाए आ से हरित लबक बा क्लोरोप्लास्ट भितर कोटा थाए क्लोरोफिल थाए जहाँ से मानक सबुज करथाए आ आलोक श्लेषण जो प्रक्रिया गछ तार कौन करे खाद्य तैयारी करे सेइथिरे साहाय्य करे। उद्भिदर अणसबुज अंश जो अणसबुज अंश रही सेटा कौन करे ना से जो अणसबुज अंश पदार्थ संचय रे प्लास्टिड साहाय्य करे। अणसबुज अंश जहाँ रहा उद्भिद ताते जो पदार्थ सब संग्रह करने प्लास्टिड आमको साहाय्य करे। उद्भिद कोषक गोटे बड़ शून्य स्थान अच्छी देखुच कि ना ये जो उद्भिद कोष अच्छी या गोटे बड़ शून्य स्थान अच्छी ताकू कुआ जाए कौन ना रसाधानी कौन कह जाए हाँ रसधानी बा रसधानी यार काम कौन यह उद्भिद को गुरुत्वपूर्ण पदार्थ संरक्षण करिवारे अदरकारी पदार्थ बाहर करिवारे और कोषर आकृति बजाय रखिबारे साहाय्य करे। एटा कौन करे ना उद्भिदर अदरकारी पदार्थ को बाहर करिया पई उद्भिदर आकार ठीक रखिया पई आउ ताकू अदरकारी पदार्थ रखिया पई कि तार जहाँ दरकार से स्टोर करिया पई कौन करे ना रसाधानी उद्भिद को साहाय्य करे। यह उद्भिद को शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे है आउ कौन करे उद्भिद को शक्ति प्रदान करे सामर्थ्य प्रदान करे। प्राणी कोष साधारणतः रसाधानी न थाए देखुच कि ना ये जो फांका स्थानटा अच्छी प्राणी कोष यहाँ है प्राणी कोष आधार कौन अच्छी कि ना उद्भिद कोषटा साधारणतः देखा केमती एमती चारिकोणिया टाइप आ प्राणी कोषटा गोल टाइप अच्छी जदि थाए तेबे से माने साधारणतः छोट होता बहुत छोट देखा जाती ना ये छोट रसाधानी गुड़ी को पानी रे द्रवीभूत केतक पदार्थ संचय करती ताल रसाधानी काम कौन ना से पानी रे द्रवीभूत किसी पदार्थ को संचय करी रखिए। तेणु गोटे कोषरे केवल तरल पदार्थ एक सरल थली नुहे ताले गोटे कोष केवल कौन सरल पदार्थर तरल पदार्थ थी गोटे सरल थली नुहे जे कह आम कौन कोषर खाली तरल पदार्थ रहा से गोटे थली ना सी बहुत
ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କୋଷ ହିଁ କରୁଛି। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଗଠିତ ଆଉ ଏକ ଜଟିଳ ସଂରଚନା, ତାର କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଂଶ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସଂରଚନା କୋଷଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ କୋଷରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗିକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ବି ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଙ୍ଗିକା ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭିତରେ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଏଇଟା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଦେଲା ଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ବାହାର ପରଦାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଦୁଇଟାଙ୍କ କୋଷରେ ଅଛି, ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଏଠି ଅଛି। ଟିକେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କ କୋଷରେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଅଛି, ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ସବୁଜ କଣିକା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆମର ରହୁଛି, କୋଷ ଜୀବକ, ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟା ରହିଛି ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଜୀବକ। ସେଇଟା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି ଅଛି। ରସାଧାନୀ, ରସାଧାନୀ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖାଲି ସ୍ଥାନଟା, ରସାଧାନୀଟା କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନାହିଁ। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯେଉଁଟାକୁ କୋଷର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ସବୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ କିଏ, ଏଇ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ତାହେଲେ ଏଇ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଟା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି ଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ କୋଷର ମୌଳିକ ଗଠନ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଏହାର ଆକୃତି ଓ ଗଠନରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାପରେ କ'ଣ, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନତା। କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ, ସବୁ କୋଷ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତିକି କୋଷ ଅଛି କ'ଣ ସବୁ କୋଷ ସମାନ? ନାହିଁ। ସବୁ କୋଷ ସମାନ ହେଇଥିଲେ ତାର କାମ ବି ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଆମର ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ, ସବୁ ଅଙ୍ଗର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେମିତି ଆମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର କାମ ବି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କୋଷର ଆକାର ବି ଗଠନ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ମଣିଷର ମାଂସପେଶୀ କୋଷ, ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ, ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ତାକୁଡ଼ି ସଦୃଶର ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଘ, ହାତ, ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ମାଂସପେଶୀ ଯାହା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ଆଉ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ କ'ଣ ଥାଏ, ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଏମିତି ଆଣ୍ଟିନା ଭଳିଆ ବାହାରିଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କୋଷ ଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ସ୍ନାୟୁ, ଆମକୁ ମଶାଟିଏ କାମୁଡ଼ିଲେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚଉଛି ନା ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ସେମିତି ହାତ କତିକି ସିଗ୍ନାଲ୍ ପଠାଉଛି ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ଯା ମଶାଟାକୁ ମାର ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଲମ୍ବା ଆଉ ପତଳା ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାର କାମ କରୁଛି, ବହୁତ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିଦେଉଛି ସେ, ହେଲା। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷ ଥାଏ ସେଟା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ। କୋଷର ଆକୃତି ଗଠନ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତମେ ଜାଣିଲ। ତାପରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତି ଓ ଆକାର ଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ କୋଷର ଯେଉଁ ଆକାର ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହେଇଛି, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଗାଲ ଭିତରେ ଯେମିତି ପତଳା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲ, ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଲ ଭିତର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ, ସୁରକ୍ଷା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଯେଉଁକୁ ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଶରୀରରେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲି ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇଲା ନା ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ଆଉ ଲମ୍ବା ଆକୃତିର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁছে, ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାଇକି ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିକି ଆମର ରକ୍ତ ନେଇ ଯାଇସାରନ୍ତାଣି, ହେଲା। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା ଆୟତାକାର, କେଉଁଟା ଲମ୍ବା, କେଉଁଟା ଅଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ନଳୀ ଭଳି ବି ହେଇଥାଏ। କିଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଗଠନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଥାନ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ପାଣି ପାଇପ୍ ରହିଲା, ପାଣି ପାଇପ୍ ଯଦି ଚେପ୍ଟା ହେଇକି ଥାନ୍ତା, ପାଣି ଯେତେ ସହଜରେ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଗୋଲ ଅଛି ବୋଲି ସେତେ ସହଜରେ ଅଛି। ସେମିତି କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି କ'ଣ ଥାଏ ନା ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଚେରରୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ କ'ଣ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ। ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ପ୍ରକାର କୋଷ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଙ୍ଗ ପରି ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ପଢ଼ିଥିଲ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଯେଉଁ ଇସୋଫେଗସ୍ ଯେଉଁଟା, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ତଳକୁ ଯାଏ, ଥରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତଳକୁ ଯାଏ, ତଳକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା ଉପର ପଟଟା ଚାପି ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ହେଇକି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ତଳୁ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହେଇଯାଏ, ବାହାରକୁ ଆଉ ବାହାରେନି, ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହେଇକି କେବଳ ଯାଏ। ତାପରେ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପତଳା ଓ ନମନୀୟ ଓ ତାକୁଡ଼ି ସଦୃଶର। ପତଳା ଆଉ ନମନୀୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେ ଆମେ ଟାଣି ହେଲେ ବି ସେ ଛିଡ଼ିବନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ଟାଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଛିଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାଙ୍ଗି ହେଇଥାନ୍ତା ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ପତଳା ଆଉ କ'ଣ ନମନୀୟ,
ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚେବଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥାଏ ହେଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆମର ଗତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଛି। ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ'ଣ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁରା ଚକୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆସ୍ତରଣ ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ, ସେ କ'ଣ କରେ ପାଚକ ରସ ବା ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ପାଚନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜୀବ ଶରୀର ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଦେଇଛି କୋଷର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। ମାଂସପେଶୀ କୋଷ, ଏଇଟା ଟିସ୍ୟୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ନା। ଜୀବ ଶରୀର ସଂଗଠନରେ କ'ଣ ମିଶି ମିଶି କୋଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। କୋଷ କ'ଣ କୋଷ ହେଲା ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ଯେପରି ଇଟା ହେଲା ଘରର କାନ୍ଥର ମୌଳିକ ଏକକ, ସେମିତି କୋଷ ହେଲା ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ। ସମାନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏକ ପ୍ରକାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା, ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରକାର କୋଷ ଏଠି ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଟିସ୍ୟୁ ତିଆରି କଲେ। ସେମିତି ସମାନ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ମିଶିକି ସେମାନେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବେ ନା ଅଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ଦେଇଛି କୋଷରୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ା ମିଶିକି କ'ଣ ହେବେ ନା ଟିସ୍ୟୁ ହେବେ। ଟିସ୍ୟୁ ସବୁ ମିଶିକି ଅଙ୍ଗ ହେବେ, ଅଙ୍ଗ ମିଶିକି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ହେବେ, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମିଶିକି ସବୁ ଜୀବ ଶରୀର ତିଆରି ହେବ। କୋଷ ପରି ସରଳ ଏକକକୁ ଏପରି ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରଳ ଏକକ, ସେମାନେ ମିଶିକି ଏତେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଶରୀରଟେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମିଶିକି ସବୁ କାମ କରିବାରୁ। ଜଟିଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଷ ବା ଡିମ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ତା ସବୁ ଡିମ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଡିମ୍ବ ମାନେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମ ମା ପେଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଟା ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବ କୋଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କୋଷ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଡିମ୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କୋଷ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବିଭାଜିତ ହେଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମଣିଷ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ସବୁ କୋଷରେ ହିଁ ଗଠିତ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ, କିଛି ଏକ କୋଷ ଗୋଟେ କୋଷରେ ଗଠିତ। ତାହେଲେ କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଗୋଟେ କୋଷ? ଯଦି କହିବ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହେଉଥିବ ସେଇଟା କେଉଁଟା ନା ସେଟା ହେଲା ଅଣ୍ଡା। ଆମେ କହିଲେ ନା ଡିମ୍ବ ହେଲା ଗୋଟିଏ କୋଷ, ସେଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଷ କେଉଁଟା ହେବ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଆମର ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ତାହେଲେ ତାର ଅଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତାହେଲେ ସେଇ ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଯେଉଁ କେଶରଟା, ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଅଂଶଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଷ। ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡାର ଅତିରିକ୍ତ ଯେଉଁ ଅଣକୋଷୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡାର ଆମର ଲାଳଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ନା ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଅଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ, ସେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିବ ତାର ଛୁଆଟା, ତାର ବିକାଶ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଝେଇ ଦେଇକି ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଆଉ କେଶର ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ, କେମିତି କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବା, କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ସେମାନେ ରହିଲେ ଆମର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପାର୍ଟ 2 କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।